فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين اكتسابي. لا وربي لن أبالي، همتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام. فليقولوا عن حجابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المستمعون بصوت إذاعة الإسلام بمنطقة كلتو وضواحيها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة طيبة مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبير جرمند ملوند كداد دازولو إسوسي إتودا كبير نوم ببرنغ كبتا بيجي شيطان ديني بيسنا bibasidu do esomu de yuko dage sedela ede fawe bibasidu do dogbo sate di chele da do somu domini ma wo wenti wala echele ede yomna te do te dana terege wa wole ni bawo kifengi wonkiki jakazo awo dokeke bellezei fere duniya ce allahira nima watente dana terege wafada alafiya beka dogo biya da bata bo wala kutawa da bayyelem na bera ba bese ba wazowe na bera ba we belebe de waze nima watente daga wafada eza danna bekabedeke den fere na buruburoze ama bege sunjolege bulakuta mbem lele bembeng era ezana to nyende jise se so wala nyako jona ezambia dogbo sati di chele inuvona daw bekada de sati timda jandan zangena bebabe geda li hirku bongege do mi o ma umba barnga pata banzan sona e sowru ku bone walla wo ku jone l'akhira kado bibasidu do mo gobiya sode yo ma kifena dalang as-salati di chele de den ba dero tendu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam tendu weni so wala da ku jow nkiki da kafeina domi so wa ga gosei ese ekone elizeda te menunda ebonenda da nyamda belabida tendo anya la as-salatu kudum binjelei bangmanya la da fuge ngada zulu di chele de sahabu no halka de ziyane ngama zulu mejele mugobiya malwamba an duniya kena karanga patake da belabu worose deze da masese dana tale dana beneke falo domi kede kena abigese de kala tarihi daidai
na bere wa gala sisi kede gede de maluwa rodu benowe de rodu valo de kada ge kede donc bi maana bo wole si sinjena sinjena wana level audo kede woro nga ede kade donc abige sinjena do pos wana dozo bela alfa we veri da se ngbeti we yeli kuna bene wedena beka mondu mambare maninini ngbeti rozige musela bele domi abige so de chola kar da rondo de matana da masese dana tale bi maana bene wagana we de kfalo wa zona dana tale belena bide kutolu bele sese da jandana sojodo do telenabele to biyele abige bene we de mwazulu sese dana tale sotanda beze kfasena na mondu mambara na abedala nyonya ndoge nyondu nyambara na bedala bo monege bo bende nyando belana be fanya lumaze be kabe kenya de chore be kabo nyozinya so uroko bone eyele de tele afa kubona rasese usikum wa nafsi bitaqwa Allah esetonti mude yelite ba wore mude yelite de matere to mo yelite de matere na bodedin do de tabela na din denge mo yelite de matere biele na mugo biya amude solida omo nde seda tomyo tomtena mo adana te mo de mo abazna te mo ode beka amu janwan de seda tondo esedaranga pata deni so den dare sifahiya najatu gada domi womburo ze mo matebela nagase abayi aboto sese l'akhira de kujunini nyana alikiyama de kujunini ay ase isozere engeda senna mudu do sese wa saadatu abada ese abayi aboto sese chawra kazonde nini wenki kifena tangana kala kana bele isozere domi bodo se likulli shay'in lahu nihaya se bang betiri ngakpata enganya anabe kogbodo isowa la khalita halke dezia se bawo genyana begeru go fanam go bebabe gege buga bebabe zingeyo bebabe gege sowa bala ma machige bawuro wende era wali bembemio subawe genyana be subuona be de kadezia mungo busi be ferinya subuona be de kagorea namu kem tonku bondege alfawa ngatebele le kulli shay'in sibawu genyana ya bangbeti lahu nihaya sibona bide kedesia to belana buona bide kedesia na bidamba bikana buru afawa min matesi sibangbeti ringa bindem buona bide kedesia belana bidamba bikana buru botose sebela bidendem nga sabela bide kwendawe so se mala bang betiri nga bendem amanyana na buru amo so mala bela bidendem
afawa veri da be ka de nya de ta do doke ka zo won bibin be veri da se beten demna se illa li jannata illa al jannata se bang betir nga bin dem yo bin dem afa min yo jo nyang matena so nyan dem yo wona nya de kedesia halba do duniya nga we disi se belenyo nyan dem to minyoni so miyoro min dem to abele naburu wa bidan da se to ngbeti tanda na ko se aljanna to belana zamo ase de nyar kana haw na wombi be ve bindam na binu wo zulu ado bi jona tanke na kubona wangbere se ni minulo urodu se kado kojo ese binu wede amalele ro tele wogoni de zero ogoni tele tebe se te veiro woga bi bosse dade bisnala kare de andunia la dokana kada ko bire girimande do wure wonde bo gbode de wora kalise se tindu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gale maka timba wa jare sadini kena kukocho ngbala so bokoto se soke kudum o na so do se bodo engini de bodo ye so badana bere anyo so le tew belaba yakotew anyo so le loro na arwa vako so bam bele mudo kenawe min dareba ngene o me la khasara so se katarama kul huwa Allahu ahad tendu feruwe timba bojo wombiro doni badane tom feruwe enkato enkamawe feruwe huwa Allahu ahad ese soke kudunge bi maana evena naru do ba chukodo suboto sese wa delenai evena naru suboto so wa delenai biyala wuro wendande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo bo se kamu so sede samandana an duniya wedina malaika jibrilu alaihi salatu wassalam we veri se madangando meden jesike ama musa man gbaso no fore monyon belana boyo bo nyonya mbesu kunjesike wo gone ina eso esingedo ebena asche ku voleda maroze ena edo so balla fawe balla fawe nga eso veri sinyana de tare de na nyotin do ande mo sallallahu alaihi wasallam nya dala china se to du malang khalita ande bu wada malaika wada eranda alijinnu wada narata talatalile nyongon nya singedona narata talateche sallallahu alaihi wasallam tendo se feri timba se moso mege kudunge nga bordoke sowro ku bon bandare sowro ko ila da ciwona belemu beno waso dondo na bumona de bisnala kare de tiluwan bi so wanja dana baka de tiluwan bi so tanja dana domi de fezere ci rose nga sowro ku bon wa lana boro bedamana de kele drama ejo bi maana da so bene ke falu dona bu mona de tiliwem bi se de kele nadama eso jona bu mona de tele to anya tiliwem bi se de kele nadama so jona to nyan jarnya de ese
nyana dunia kenana eso wala kelena bekala danya ze an dunia na kenabele l'akhira se peut pas pour entendre nyowe ni yazo bene ke falo dana afa wala nya wazi wanta sinya tom ese bekala nya ze wembinye be na dunia na belega l'akhira do chodu do se o be pas pour entendre be entendre biele muse baza fawena omo wada na iso zere sese emu na me ya mana me de ne so de ndare do mi kile se kunya esojo be ka keze kunya ni ni we kiki vena tengana do mi bang betiri nga kwata bo na tenga fa chedewe aljanna aya na kirwo gona alquran da suratul anfal daga kowe اساسي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومبي آية وقلنا بله يا أيها الذين آمنوا توكنا قابا يا نبلا دانيني دومي بيجي دار تيجي بكا بيجي دوس تيجي منجا منجيسي چوكويو سيسي enge na de tedu kujundu chodona son excellence nyana a enge waya ede ministry e chodo nga waya sinyo mede ministry se kone walillahi almathal alala wembi ministry se koro eranda na wanga nom egegerenge tedu kujundu njona awasenye jeri isrambem Ebigedo stige henyana bigedo stige se teduro wodros ede waziru nga wayaina eranda ga wayaina na leto se ededemba se eyelema mokubon wayama to andunie de kese bele beta tanjo na lahira dende to biyala nya so qur'an da lele iso waya si ya ayyuhal ladhina amanu bilana to kelaga da nina nini domi nyonya so bida mo ma so bida do da so bida esmaya yo maya yo ewelesi desira wo bebe desimo sona eyele mana me de la fawe ewelesi me de fawe ken kazo do mi ge desira ge me telema so ama wenu atelema na ewelesi ni wetima njana ina ya de kana keda ke le zira da bata ebelba da sobeda ongo bedeba da sobeda na da zulu sosese ba sobeda do mu wembinya ta kina bebe jaka zona to nongobu wembi bijanya kazo bu wonya jona mazina ngobu wembi so le da adela doro zina bele bilne yade kina ba yada bilana dogo biya tabata befe alladhina amanu da eso kunyo nero edowe alladhina amanu bada ama so simide simayo to ama yelma matemetena donane in tattaqullaha mide sima ama be gamena boro in ese abodos in la rubuda toku bodde gabe mate desira mi desima o mani ni so lege muslimi ge mumini ge wa ba desi soge be de sabe dete in tattaqullaha benaka falwa zo na dondona
to ame bisi iso zera nyana ame bisi iso zera to mila kujunini biyilna de chore de na de mo du ya de titir we kisudu chona ke wazuki na ke danege si iso zere bita kanare yaj'al lakum furqanan alfawas furqan changena hudan wa ilman wa taqwa ese abige mi zeso amige so zera eso se malla mi siriya bel hale kone ko mono moso me jele me telo o kikita mana an duniya de telo o kikita mana l'akhira de telo na me jele mi ka zombe mi de duniya dace na kono moso mo jomi ge so zira bilana na ena wombisi malamena wa yukaffir ankum sayiatikum mi zewa mabilana to mon zomi elada chere na kono moso mojo muvumi asiri bega zunubi ya wakumusi ya wisimi dikina temese selana na majami ayutelese somudo somo dhul fadli egedo kakadoge weni wallan orku jo wenki kizar feina eso wambeze emanya do nyana wedena ekona yetita esenya nyana na ekona amana dodo etasinya ekona ala efanya elaya kujo ne bia na emo afulas nyo wembire na yete dunia ekuti kwa aljana dodo efanya to biyele ba yage susuzul fadli se do kakado al azim eso we ni wa ba edona balege nya bana se nya na somo nye vena de lisumbo poto se eso ke vena na so lingili nzute nkuda ngbasamada ndi ngetedi sedato somo ele wonamo eso zere ko bire aya na kero wogonin na wembi menyeke bangbere bawo ni wangaleke suratul hujurat daga kowa inna akramakum inda Allahi atqakum bangbere bile dangaleke inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir eso se weni mu akramakum nyana esinyana weni egedo zuru girmado l'akhira kado ke no ye de darege be kanage kujuni de darado yawma yajma'ukum siguren de sime dizimi dhalika al-yawm li-jam'u se warki diziyenge kadara fay badanata kana alherige be gebi tele eso zera be kanoyege be gebi tele wumbe de se sona boto se oruo yukuju nini girima ba fay girima l'akhira kado engana da so bene da dona de telese wege se de kelnada ma sojo daranga maluamba hayya ala salat beda jingiru wada hayya ala al falah beda do wada zeda la nafilawa alladhina amanu mu'minu wa maluamba gabanja de se beda che bo wele se bewe bede sahabe dete in isa sebi labele tattakullaha eso zeri akelaga sekil nada mal akhira kado se laysa lawnan se bede kabo to se mama gela rubuna enga bi jambi teo ese soro bede kabele
wala jinsan sese ada de gena ko ra ku fuluma an sara wage kay do dana kikpada dada tanju na dama kikpadu wege bage o rugbadu le bage na boro to bi yele change aya kenana ki gonna nga ki dozu do ha ki dozu da kikpada so wuro ku bon edo daname na da jana na da dalfa wono no na dogo biya malwan baranga wumba bende l'akhira na wumba bawe wezinda na esodo maname bida ese inna akramakum inda Allah nyana poto se sinje lahira kenado yo se sinje kiyama agoro au esob da kema zolo sungusu da kiyama yo edomi kiyama chone dare esob da kebla manzolo poto se kezege mengeze se yoma tubaddalu al-ardu ghayr al-ard se meda de la to kanado to pseme jidike mo yokpena mo nudi brenga kata cher betelem na mo vome adala do ke falo wenka badalista wezu korozna kala koro ga sama vomudom kala koro ga sama vomudom kanana kala ka gelo kode to biyala inna akramakum inda Allahi atakakum wa gonena engada irangbada bi dosida bu woleda belada Syria bu fulazi do wembe es o abele wembi dan dari dunia dan funa ya wembi dan sibi dunia na se na esojo belege es esojo ba woni wala sinio hebiteke wembi ra wa masena ya wembi ba jambe benana belege sojo yo so sibrang pata mo mangwate bo alquran da laysa launan bedeke botosese manu wadage la rubua wala jinsan ay daga ne sarawa be sowa madana da fulu mage to dabata bo be damba bo voke ba we do so le buwe e babu jodo so chike na be de ay de kebele ba woni bisna la kare tena mama torona tena ti de lili ka kazo sese wo bibi yelega mo matebele na dolo sa de bem Bilali bun Rabah radiyallahu anhu Bilalu ibnu Rabah radiyallahu anhu alfa wa deda de kisana ege erungbadoge ede kutolu walina Ethiopia ege erungbado hatama tarihi dina weveri da sese ede biri choganya ze kalugurabi ngongon ongo sinsida ngongon we birina sekele simsirenga abo doru sisi ibiranya ze ngongon to tengabele be mana birikin kida andam banna deli boto sisi eso wa jalla na ger ko patoge ama bawo ni wole sini kaso ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo bo sojo se kamu eso sedena ba wole arjanna eso wuro ku bon edo dakeda nga ba wole azabaro jahannama wate wembi wa ganana wakati todo wumba wanawe malaika wa bodoke na aljanna beka be maana ballanke beje ba zulu benjeli arjanna biya ku vole da marozi na zinariya binyeledi bi maana aljanna na kesenge kededam nouveau na dawro nga bijanga be benake domi zinariya go bo vole nake kesenge na bereden di bige bisawage
o eso wuro ko bone ko nyonnero fada aljanna go we veri da se wumba bodo ken aljanna kem balla nake beje malaika wa basu ballena baya bele se ridwanwa go wa bana jahannama do we benke nga wane kiteni nga wumbi wa kanana o ela karo wagoro wagon naga waya bilalu mu rumba do mu ba birama mate de tombele na kakpa do mu radiyallahu anhu sahabiyun jalilun ege sahabi ge girmane tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam enai wa solite tom gawaya se senyo bilali ya bilali se senam woganyallam nganye de daraja kana ke dala hale bobo wol mal jannana bilali mana yannamu Allahu akbar mana nya al jannada kai so wo do sinya o bi ba gber ba kase nyo bilali al jannada na bedon jong matere ge bilali nini ngo nyose nyara dambara e ba foke dambara ngo nyose wala leheri e gele denige ngo nyose kwite merka zo biele tindo ande musalla sala wasana se muta mbesi cho medina da wale tede o se muda solo do orumba de mama tibile yo bika pen moi bodo kena tede maka da bungo ongoni medina da bungo na ba woni wele sini won bibe ko metese nana bilali semata mbisu mojoyo ngbala se monjo lele mede solo do ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alfa wase wale denya se shamu wabele na farando de ligo edena wora jo nage kiyu ifine nage tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane dumda ngwanya na ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumda shaka faibi te kebote shaytan tambezo wa mazei shaytan tambezo wa ngeze denai wane ige se au mede solo do bilali se sinam biya sige nyeze yelema nyeze yelema lele ba veze mede tonona mo wana ngbalege nyeze yelema tewe venege bilali se se ma bisi medina ge se ma bisi medina tul munawwara bilalu alani ya kavse wagono wazote tena enga wobande musalla sele de jingirida enga sisa asba wazuna nge bilalu wa muledeni enga wayana nge tedu odulu medina odulu ngwala sebu jonte ndo wa kabse wara dem se wa dala ashhadu anna muhammadan rasulullah na wa weyade we zisi bujochewa de dadini kinabileo mugobi asote yuma kifina malomba esemaga ni yedani aljanna da beti wo bo na kunya bele nga wade eso zere wa ni so den dare ka zo to womba bodo kina maka kupona nyana kupona bodo kina makana bede se so nga bala eso wombi so tanjana nga bala ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam falasa nga be gbena alqur'ani nga sos beda mede na ronda se man nye dena anye dege nga so we gedisi suratul masad duwele sedene تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب يده وتبع نالها لك الفا وسسي وروسك بياسس أبي لهب للي مانغا جادنا بلا وغبا ياسس أبي وغبا ياسس لهب الفا وسابو دوسس أبي لهب nyana bekabaya ede ludo si Jamil ay eso ormona si so jamo esbaya si abi la habibilana laqabege e wana yasna kirku werose kelaga bogbo ba yanai ede ludo nga ba fala ide si Jamil ela do ba fa leide na dire kigela kabige ya suwen kuku orose nga bogbo ba fai lahab na alfa wala kide sheri se wembibi jo bi mana wembibi ja kaso bujo be bi mana bujo bemna ngaba ya lahab atama na bera wala kide sheri bakatala se lahab bambe se ba ya shams kide na do se lahab bi mana wosi wanna nyana fulminu wanna nyana aste wanna nyana asibujo koso ejobem biyela ba fa bi lahab sabi lahab esegeru ku fulum ga a enge sowru kon walaina ege ku fulum enge de fulum ne bibise bi jakazo bi mana ege la rubu ga jakazo bem enge sowguti lay lahab wazan dana nge babu zema kazona nge ba fa sabi lahab bi mana kazondo eja bi mana abalu kazondo na eda kazo wale sei sahabi tale sei na edeluni esebaya adelu se Jamil es ala kazamba ego esedelu cha kazo na be force se da force tabati yada abila habise se to mo soge nyala do to nyede medetin do ga nyado fere to nyede ga nyado fere nyede bang betiri nga pata mo so wuro kubone wembe birnga bu wanyanu ne da wembe birnga bu ga nyon yole na maka pete kenya de na mo so ma de na maka do siti ga mo do sinya tedin da inga nyala wembre do na mo so menge disime dal qur'ani be kanyon jole nyan nazime de tendo baga na we dezi na nyasibu kocho anden dezi yelbulana yirke abila habi anden dezi mo so a enga meda bo yuso de yo masibe dezi mo se engbala ga nyasibu kocho to tabati yada nyede wu bibrenga nyoyole nana mo so to mala belale wataba shaka feyo de ke mang materon do se mo so mang matenanya sinjena tere sinyale nyonya vena lede na kere selidu ni ya lahira jamo ede se mene na de fulu mene na de kazo na ede amana nga aye kene ki dikilai lale kena be wala haline sinje bangale mbanna baba bakala sura kena so sede da bujo gam anya guri chambo gana da enta nilimamu kala tapati da nguri chambo be ne da enta ni bakala kege qur'ani ga aya anya galaba manya lada amala kasik da vecha bula habu alana era baba kala sura kente tega besena so bujo kale zamo binu ede zamo do den den yo do den dem da so ben kafalo eso zeri kelega sere kelna dama be vena kuboni be vena abalo be vena alo be vena nario samo be baba da kanada naru bem we bi sede kelna dama so jona belege so zeri kelega sede kelna dama jo sede kelna dama so jo ngbala se
wumbi mi bena an duniya na eko possible lahira yo lahira na kide to na kide inna akramakum weni mo sowuro ko bona sama fay girma mon dosi mozui aljanna da de tokowa mongo alahiru ainwa badana bere nele alukudum huri aini titanga ay bukata wase ama benjeli da dana bere nele sese na mongo belebede orumanga dunana inna akramakum indallahi attaqakum eso zerege mongo bu so zerege biyela dini dan kekpe nanya de pata ba chuko nkananya de sese a to do ya wana o wetige do ya wana adini da be fena do ya wana abe mo nye de base we kinya banyo wana ke kasange asebe kata na kero adan na lesina be mo kudumoge he abu jo ngbiri ke ndunye de baya susue ngbiri ke ndunye de kobada awuro wende sebe lata kasana nangale seke nanjayo ne nanam ebelega nyo zuke nyo busi to biyele na abege bang matadi ni de ton sa do yawa wo mbaga do yawa nyonte ke do yawa inna se senyana mo somo jo akramakum wo mba mo mon rose na atikakum so zera ga mo mon rose so zera ga to mo so ma be na mala mongbo Abu Lahabi ba fayide sa Abu Lahabi de kazo rose to so so mo ma be na mala edelu eni ba yasisu Ummu Jamil aluka zondo sa wo nyosi dige wona shen wona terge awo botiga wa tene rose o alawo mbenge bombusi amasi wogabela eso wala won bredon na moso de semana to mala wa halaka duniya cha alakhirah nga Bilal ki kpadu we ni ge kpadona nga meyelande mo sallallahu alaihi wasallam wa agba mojona nga wa gana Bilal le war janna da o abele eso jona bideke bembe na kobire o sahabe dembe na kobire abele eso jona bideke bembe na kazo yo se bedembe na kazo abele eso jona bedembe na se bedembe na tele woge bembe na atekakum eso bombe bezu sona bombe bezu sona belana mugobu beno wagana wedena esoro lanyata kunta nyenyenye na weminyala na nyanyena era womba nyede duniya nda nyala wochu tawa endendendend bino wedena mama fenyu jo edo mo ni na medendi do mo la medenda kunta na mala kunta na jodoni nyana bino wede bilena alif warbumia wa 42 ese binu wedeba ya sisi mili na alfano nasa na nela na natelana to nela na tudoso wa zuluna momo wa malla medenda kunta na teletu jodoni to biyel na bedake mo samala na yedende nyatan sala na yedende be ka folu cheni da so da dona enzo le hane yado don la nyadero biyele alfa na ruwa makewo sase o nyane na barana dende hale nyonzo na nya dende beka tunguri nya tongolo bowunda nyana o mane wala doge wa yese manu wala nyana hale manu wa bela ba la do hale medanege to nyonya ni na telete da kontana nyawe nye dengela na bela noya ba weni walang dengege nyowe ni nyojo nyang matena anyolo zambe wembi binin da nyala bidena esorob jonoya mongobi wombo be welesina amilo za bem wembi dala binu wede wa gana dana bu jonoya amab de ke so ke chendo wogbo 5 salawatu wenjena da zunubu na tere wogbo noso fokiti wenjena da zunubu wana tere wogbo leilatul kadir wenjena da zunubu wana tere wogbo de so sedu wede ze jingaru wana tede kubondi no kumuti de ze na wenjena da zunubu wana tere
o wembi irwa bidana bu jokale ru wembi dana bu jokale ansulumuri kasbalanya keleke da kunta wallahi bu jonoya alfawa wa matutona tersese baya susuwe dede toma dede toma bele oru de toma so wa maina so wa mada toma we nana tomde ba wende ga de la temere do wona de were oru de toma ba temere wende ga de la do wona be de were be ronone ade la ronone ake la temere ga bene ronone ade la temere ga bene de bene de ya ronone ke la temere de ladena de saladena bo ngombe neke orono fore ade nunga bileri bene de nyana orokuju alumaza wa gele ya kpele wa gele ya wendi baya susuwe nyongbo nyandu kuju da tenandu kuju da beneke to lodi ensalimu to ndo ensalima ka wodo do ndo ensalima ondo o bini lodi ke so be kele ke beneke ama sese banna rude to no nakere rude to marenga ba timere wendega de la binne de ama eso wala rude to mde na dere de la dibidan ni de la nane na binne de la na bu jokale zamo me de le de kwende me de le son Solomon Solomon we venga ke gbo materana halu materana de rabe an Solomon wa matiga bi babu ko ngabi babu le kinini na abiga biya o goni bongoro se kai elena karan bawo do da la fawi da badal la fawi da ni dondo biya mo ngom min jarda Solomon bele kele bedan ne kele pem anya ne ro do se ma matana be ne ma da ke Solomon ga be ne tanu ga be ne sese dazo beneke faluda yo dazo beneke faluda belena binu we de belena abide ke so de chete wala da kujo no wen jendana so rob jono ya inna akramakum inda allahi atqakum sedangoro ga dazin so jona we ni se kele da dana ga so zeru bada fa ku bon mala dirisu sese lahira ga nyanna mamachiwa esoro ubamtado na wana belebongo kubende data bukatena banados chenye teke dunia yo wonyo chende deta sa to bata fata manbawo bekabi mo dunia chebelebe na sabana sabana rede to biele alahira de tom nya zo Qur'an da ganyan gale lahira de tom na nyala karo sufo na sondan na lele se zenya dena do den de bleo ha umqra'u kitabiya afa minu se abe mede tra nyangale koko mayana arsese afa se esorobe be jelmo mede tirayo be jelmo mede wembi mo ma gurna no be bu jakaso manu ni kidi daga bodo belana den de bile ndon wonde de sa idarbo badaya tada binni da be patana mi yodo do so abla mu josu duniya ke lahira ge ya mu josu lahira ke duniya change na be daranga malwamba ama balida ma lisam lahira kado o aseso zeri Allahumma rzuqna taqwa eso fada so zere wallahi kubri malwande adini wozu ke la bayana kubri malwande wazu wozu ke la bayana bale ga nya bisna eso de temere do dumbode ama ngini ga duniya cho wallahi duniya cho noya eso zere kubri so zere beta kanare matronyo beda wele sira mo beda amadar nga pata so de nyos chowre سيسي لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بتقوى
boto se lahira na chenu agelena wombe ye sa banage o ko e ga ya ko bire ko bire girimande ga ya wasa so da kebele duniya na mala kele ga sai melega mengele dama be kamin fa dama girima senada ma fudama siri an duniya na belega mala nyana belega mala cheni le ele chora de naga mala le ama engene ge de chora se kojo lahira telege so la de duniya ama lahira na se kete kebele la farka se la farka mu sojo me dala se munode ebelege minyo womba mun jole se mudon gone na to be me gone ami kisi o abodo sikia me be jara e ba chera be fezi mamuna so anaro agurse lenya falasa o nyetenga be ka wala falasa be tebele na esosuma be ne yo eden tekinai e jobe la halete ore to lele ba ya so se halimu na bele zimbirdo eso se la farka ayo meugone se meugone to malaika was sinam ezibe de sikelua sinjega sidna bala biya womba sozera be sahabi na ruweze so pa haluuro wende wede lahira na eso de al arshi kizele sahabi mu alfa we gezi se edeleru duniya nda edebi su todo alfa wona berese se edebi se de do menere ngapata edechese bi se nele ama wasena eso se abalambia da kodo wegede eso zere da bele eso zere we yeliku na la do la kazo eso zere we yeliku na tede cha lafia eso zere we yeliku na so de nimo wa iti eso zere we yeliku na albaraka chote denda eso zere we yeliku na ariziki koni eso zere we yeliku na alheri wa ekoni ama bawe ni wandam lambawe bizo lena eto se rabodo so le fezrege de abadu yu fezrege be kamita cha fezre so jode so zere na abedala be fena alfane kobire malwande girimande radio islamique wala sira sese to kisa na kero rondo kisa na kero rondo kisa ken kuwele sese sahabi na ro wabaya sese Osama bin Zaid egafo buge larubu nare wa ngmele nai se ge mu de yumge do mi ge kpaduna ni nyeso do kpadana heda kpadana ko fulmana bada fada girme o adini wo do se na do kpada sino abige malwande fenyor kpado enganya wan sarjo ale be na se be na bursengena na bursengena ayele mongona me ayene ndi ona tere deda fanare wenge zeda se beze na serda yense se dada batana bere wedan saro denege belbo mo batele kpada lele do tele o gonna bide whatsapp wona bide telephone wona ga an saro wona rangbada yo do na nanena an sara ena rungbadona aseru ngadu omboda an sar tede soro ko bonaro veri masese bambobo sukulilam an saro dena siya debele ya su sisie ansara nare mombode mu jo mwendi kidinga ansara naro ogon se nyendi sumo jonyo jo nges nges todo
do mongo na majaba alor ma madana takpado sinje ga mana nyorong bado elete dunia da dana taru kpado nge wenge zeda se amuna larubu weni bambo jo class dana ena ro mo senaru na ajo se dane se ya mi okpada mun dawra songe umusu o detemba to wetige nyang matibile engene ga rumba do ndo urde som elase rumba dio elase to ama beni na ga wana rumba do wo ne hale nai nga wombo se bele nges ai wetimene na de kebele ese tonto wang matemo na mu ga rumba do benjare mu ama engene ga musela to umumbo de be tedi wora mu nai bagbade bowe danna kere da ban ballan fawege omo aja mu kuru mu kpido engena ro engbingi ro sese modonde de la yene ne gesto nya de nyondo se kpa da won do rablena sinje mon do nya oh da ma fei ese la rubu wongo ge se bele mu yo ro kpa to se tomo kalo mo nge to wembi so ro ko bono wala do kpa da na bele na lahira na bengbe na da do sa ai lahira na kpe na fei duniya chege den na da ma bana begera fayamba bana bedekera fayamba bana bona na boro bana be vera na boro ai wallahi lahira to tekebele esorob de kam matiro inna akramakum inda allahi atqakum se lahira kadona mo sona mo se mantamalizena isozira ga semalize kisa wen kisa mendeze na wakati kuruna oh Allahu akbar be wakati agbadana kindendo baya we ni su Usama bin Zaidina radiyallahu anhu la rubuna ro angmel nay baya ngi bilete al ekon eso ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de dananda nge wo zole tendo ande musalla sallallahu wo zole Usama solen ko wo zole na bedeke de na buru rozio Osama kerung badoge wembina mekezi mi bilali kerung bado ibira kpirikpiri bilana alfa wa sitari hida belenoge Osama do kerung bado ibira ge kpirikpiri wembina menye rukpado ke kpado na belege ledo bira ama soga bayai ese hibbu rasul sallallahu alaihi wasallam ama daise hibbi rasul sallallahu alaihi wasallam bele bayai hadisi da aba ga mu fawe seda ga mu fawe kena manu ogogo na ku fawe kem ese mu aga ne ke manu jo ese wo inu aga ne kena elo do se ke gale na Usama jo hibbi rasul sallallahu alaihi wasallam yida dum bede yilide halba kuskiyama ku limamu no sinda kuwe alfawa ba satu ke abangala liso ga badala sebo desi hibbi rasul sallallahu alaihi wasallam ba ga mu fawe kena ke gale na manu jo elo odo se chenu aga munake esi weveri musese Osama weni hibbi rasul sallallahu alaihi wasallam weni ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam soleina ege weni esi ge kpadoge lega wagalena esi ge yomge engini de yomti se baba ngmelege ngati dang melenga bang mele so etekeru weni dunia daraba etekeru weni baba banyina na buru do bujo yinina ama geru ngbaduge na aru ajanna na leche gbidondoni e chambisine yom ama yom ga ba yasise hibbi rasul sallallahu alaihi wasallam le ngati we yinga ba yaibele se e geru ngbadu wezewa eso wa dele so nga wa va ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam girima wa dele so de mara weze so halbe nga se wa ogone ebisa afobu edoke malo wande boyo so de yodi wa lezi eso de temera e wele andunia dana nga mo de lahira billa ko bire chuko wenki do yusu de chona da matera kana na bele ese fawi ba wenki kelekege adede ma dege abdala ba feze ama alquran bo botege be vena sa abdala ba feze be vena ba veze ba angbatege bo wabijo kedirimba wa gala sinjemba wa ngale
do da sanda mbaro do wangale na so de yukonda mede journaliste se biga mitina tono naam salam wa rahmatullahi wa barakatuh ami alaji shaibu bile somu ami alaji ami suma ami summa ami Allahu akbar ami baba mala yolo ami summa amin ami summa ami Allahu akbar wayo ami baba ami baba ami summa ami baba ami summa ami wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko bire girmande radio islamique wole sira daja girmanne baba shuaibu wa alhamdulillah wa gazo seda nga wazulu itso ichele male yolo na edesa mornga pata nga wazulu ichele malwan barnga pata an duniyaranga nga wazulu ichele wazulanda nga wazulu ichele wole sira sese wembi isowuro kubono wala da ko jow radio islamique kena male yolo wodoke ke do beze kege mal wambaranga pata de radio ge sinje be dala daranga pata de senay do donose di teke do mikena amana kana ke zara fay ni maku bonge ge so wala da ko jeleda baba wazulu ichele ko birer nga pata yo so wuro ko bone etu zidame de wezini be kameda bonde e disuru nate so wuro ko bone e doze morose don jow duniya na lafiya na de yukonda dalle ala fiya na de duniya da na de yukonda da de ya besede da zoloy bela kazo be cheze de an duniya ko bre radio islamique ko le sira abege mu doze wembi do jona da mana bene ke falwa zona te nabele sese so zerege so jo dagal na damayo nare ko posese daga do ya da janaga do ya da de ko briga do ai be vena la rubu be vena lo sonni be vena kotokoli be vena kono nakere so zerege yo so wuro ko bane do da so zere da rodu ni da so da na ba ya se muharram enabele rodu ni ande mo sallallahu alaihi wasallam mate de son tante se arwo fok ramadan bete nge wadala muharram da de fokte do biyelena atenena alamisi de fokete na ayamil bidi wana dozo kido fakiro dude wana wofuna nale na dozo yana na saya wofuna na dozo halo akizalona do fokiyo ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من شر فتنة المسيح الدجال وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.